ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज ये क्षुद्र वीडियो रे एभली एक शक्तिशाली तंत्रोक्त आसुरी मायावी शक्ति संपन्न वशीकरण क्रिया को शेयर करुच्ची, जार संपादन मात्र के ही से स्त्री ता निज तरफ आपन को प्रेम निवेदन करिवो, संभोग आवेदन करिवो। जदि आपण पूर्व अनेक बार ता पाखरे हारी सारी विफल हो सारी आपनकर से प्रेम निवेदन को ग्राह्य करी नहीं, संभोग आवेदन को खारज करिछि, देखिबे से स्त्री मन मस्तिष्क इंद्रिय को एभली भाबरे आसुरिक मायावी शक्ति संपन्न शक्ति माने घेरी जिवे, जद्वारा कि से स्त्री खसिया पे बाट पाइबो नहीं। अगत्या बाध्य होइकरी आपन पाखरे प्रेम निवेदन करिवो, संभोग आवेदन करिवो एवं एही मायावी आसुरी शक्ति संपन्न तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया को जदि सठिक ढंग रे आपन गोटे थर करि नैचंती, तेबे एहा कस्मिन काले विफल हुए नहीं किंबा विलंबरे फल प्रदान करे नहीं। यह आपनकर संगे संगे तत्काल से स्त्री मन मस्तिष्क इंद्रिय को एभली आंदोलित करने लगे, जद्वारा कि से स्त्री बाध्य होकर आपन पाखरे शरणपन्न हुए एवं आपनकर समस्त अभीष्ट को परिपूर्ण करे। यही तंत्रोक्त आसुरी मायावी शक्ति संपन्न शक्ति माने यही सामान्य विधि ही गभीर भाव में जेकोसी व्यक्ति उपरे प्रसन्नता लाभ करथांती एवं तांकर जहाँ मध्य उद्देश्य थाउ ताहा परिपूर्ण करिथांती। एथिरे आपनकर कोनसी मंत्रोक्त उच्चारण नहीं, पूजा पाठ नहीं, केवल एक सूक्ष्म विधि जहाँकु कि आपण गभीर भाव में भिडियोटी को अनुध्यान कले यार भितरी रहस्य को आपण ठाब करें एवं यही मायावी आसुरी शक्ति संपन्न शक्ति को हाथ मुठाए रखिकी आपण कौन भी व्यक्ति से नारी हो बा पुरुष ताकू आपण तत्काल वश्यता स्वीकार करेकरी तांको माध्यम कौन उद्देश्य को परिपूर्ण करें। तेबे यह जे केवल प्रेम निवेदन संभोग आवेदन पे प्रযোज्य ताहा नुहे, यही आसुरी मायावी शक्ति संपन्न शक्ति मान को आपण कौन भी क्षेत्र में व्यवहार करें। निजर व्यक्तिगत कल्याण हो, पारिवारिक कल्याण हो किंबा सामाजिक कल्याण हो, से दिगरे विनियोग करी आपनकर यथेष्ट लाभवान हो पारे। जदि आपनकर परिवार मध्य स्नेह त्रुटिर अभाव सब बेले गृह में अशांति कलह जन्मु, कौन सी व्यक्ति से उशृंखल अच्छी, निशासक्त अच्छी किंबा से व्यभिचार मातिकी आपनकर गृह में क्या खातिर करूनी, नानादी विभ्राट जन्म होची, तेबे सेही सदस्य व्यक्ति को आपण एही आसुरी मायावी शक्ति संपन्न शक्ति मानकर कबल कबलित करेकरी ताको वश्यता करेकरी आपण गृह में शांति विराजमान करि परिबा सह सेही व्यक्ति को सठिक जीवन रास्ता को आनी परिबे। किंबा जदि आपण माने एही तंत्रोक्त वशीकरण मोहिनी क्रियाटी को जेकोसी उपरिस्थ ऑफिसर हुंतु, कर्मचारी महल कौन नर नारी हुंतु, तांकु आपण वश्यता स्वीकार करेकरी आपनकर चाकरी कर्मवृत्तिर अग्रगति उन्नति चाहिए ताहा मध्य क्षणिक संभव हो पारिबो। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र कौन नर बा नारी को आपण हाथ मुठाए रखिकी आपण सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठान अनेक गुड़िए पुरस्कार प्राप्त करने सह मान सम्मान मध्य प्राप्त करें। एपरिकी कौन अजात शत्रु जे कि आपनकर पिछा सब बेले लगी आपन को सठिक भाव में बंचे दो नहीं, आपनकर मान सम्मान को जगु नहीं, रास्तार घाटे आपन को अपमानित करुच्ची, ताकू आपन देखिला बेलू आपन को मन में भयर संचार घटुची, से आपन जीवन नाश करने पछौनी। एभली अजात शत्रु जदि आपण माने मायावी आसुरी शक्ति संपन्न तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया सामिल कले, तेबे से शत्रुटी तार सबुदिन शत्रुता भूली जीवो, आपन को देखिला मात्र भयर कंपिया लगिबो एवं से स्थान पलायन करिवो। एही तंत्रोक्त मायावी आसुरी शक्ति संपन्न शक्ति को आपण जेकोसी कल्याणकर कार्य विनियोग करंतु, आपन तत्काल फल लाभ करेंगे। आपन को जेते मध्य मोहिनी वशीकरण क्रिया गुड़िक अच्छी जहाँकि दैवी शक्ति संपन्न होता है, से क्षेत्र में अनेक व्यक्ति विफल होता जेहेतु ता बहुत गुड़िए नीति नियम बाटे ही होता है एवं सबू नीति नियम को जगिकी मंत्रोक्त उच्चारण करी कौन सी वशीकरण क्रिया को सफल करवा एतटा सहज व्यापार नुहे। मात्र यही आसुरी मायावी शक्ति संपन्न शक्ति मान को कबलित करी सूक्ष्म विधि मते जदि आपण माने हाथ मुठा को आनी पारंती, तेबे जानतु आपण जेकोसी व्यक्ति नर नारी को निमिषक मध्य अख्तियार करी माध्यम जेकोसी अभिष्ट को मध्य परिपूर्ण करें। यही सूक्ष्म विधिटी को आपण मानकर कल्याणार्थे शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके आम चैनल रे पाठ देइचंती एवं एभली कंटेंट आपन को रुचि रहउची, चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जेतल मध्य आपण मानकर सेवारे एभली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा ए शक्तिशाली आसुरिक मायावी शक्ति संपन्न तंत्रोक्त शक्ति को आपण किभली हाथ मुठा को आनिबे, केउ सहज विधि मते एवं यही शक्ति मान सहायता
ଆପଣ କୌଣସି ନର କିମ୍ବା ନାରୀଙ୍କୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଶ୍ରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପୂଜା ପାଠର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସରଳ ବିଧିଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନରନାରୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିକି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ବିଶ୍ୱାସ ସହ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଲାଭ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଆଜକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଜ୍ଜଳ ଡବାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଳା ମାର୍କର ପେନ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଳା ମାର୍କର ପେନ୍ କିମ୍ବା କଜ୍ଜଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସଦ୍ୟ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଗୃହରେ ପୁରାତନ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକରି ସଫା କରିକି ହଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଛରୁ ଡାକିବେ ନାହିଁ, କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଜନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନାମକୁ ସେହି କଜ୍ଜଳ ସହାୟତାରେ ହେଉ କିମ୍ବା କଳା ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ହେଉ ପିଆଜର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ନାମଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ କଳା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ 2 ହାତ ପାପୁଲି ଭିତରେ ଆପଣ ରଖିକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ହସି ହସି ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ସେହି ସମ୍ପର୍କର ଅବିକଳ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସେଠି କରିସାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାୟାବୀ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣିପାତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପୁଟୁଳାଟିକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପିଆଜଟି ପଶିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି ମରା ହେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକରି ପାଖାପାଖି ଥିବା କୌଣସି ଆସୁରୀ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯଥା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ କୌଣସି ବାଉଁଶ ବୁଦା ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଉଁଶ ବୁଦାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ବୁଦାର କୌଣସି ଏକ ଶାଖାରେ ଏହି ପୁଟୁଳାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜାମୁ ଗଛ ଡାଳ, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଡାଳରେ ଏହି ପୁଟୁଳାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଏହି 3ଟି ଯାକରୁ ମିଳିବ ଆପଣ ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ ଏବଂ ଏ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେଠି ବାନ୍ଧିବେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁରିକ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ସେବନ କରାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ କିଛି ସୁରା ଯାହାକି ଆପଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ମାଂସ ଟୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ମାଛ ଟୁକୁଡ଼ା ଏହାକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ମାଛର ପିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଅଥବା ଚିକେନର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ଆପଣ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ କଞ୍ଚା ମାଛ ଟୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ମାଂସ ଟୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଚିକେନ ଟୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ଟୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡକ ରଖିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସୁରାରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କୌଣସି ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଖପର କାଟି ହେଉ ଏଇଭଳି ଠୋଲାଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କିଛି ସୁରା ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇକରି ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଅର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ମନ କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଯେ ହେ ମାୟାବୀ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବୃକ୍ଷରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ମୋର ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାକୁ ସଫଳ କରାନ୍ତୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହ ମୋତେ ମିଳେଇକରି ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାକାର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। এইভাবে ভাবে আপনার সেটি আসরিক শক্তি সম্পন্ন মায়াবী শক্তি মানুষ নিবেদন করবে। এই সুরা এবং মাংস টুকুড়াকে সেইটি পত্র উপরে ছাড়িকি আপনার একমুহাইকি গৃহକୁ প্রত্যাবর্তন করবে, পছকু ফেরিকি চাইবে না। যদি কৌশি শব্দ আপনার সেটি শুনিয়া পাইলে সে শব্দ প্রতি মধ্য কর্ণপাত করবে না। যদি সাহস এবং ধৈর্য সহ ক্রিয়াটি আপনার গোটে থর শনিবার দিন সন্ধ্যা সময় করে দিয়েছেন ধ্রুব সত্য, সেই স্ত্রী অথবা পুরুষ যাহাকে আপনার বশীকরণ ক্রিয়ার সামিল কলে সে আপনার পাখু আসব হি আসব, আপনার সমস্ত অভিষ্টকে পূর্ণ করব হি করব। ক্রিয়াটি গোটে থর আপনার করতু। কিভাবে চমৎকার ঘটছে কমেন্ট বক্সে সেয়ার করতু। ভিডিও ভাল লাগুলে লাইক করা ভুলতু না, সাংসাথী মহলে সেয়ার করা ভুলতু না। ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যে মতো এটি বিদায় দিয়ন্তু। পুଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्कार।